Bonsoir, chers étudiants du quatrième semestre. Alors, après avoir introduit la matière relative à l'analyse financière au niveau de la première vidéo, je vais essayer, au niveau de cette deuxième vidéo, de mettre l'accent sur les principales composantes du bilan comptable. Alors, qu'est-ce qu'on entend d'abord par le bilan comptable? C'est un état de synthèse qui décrit la situation économique, financière et patrimoniale de l'entreprise. Il se compose de 5 principales classes, allant de la classe 1 jusqu'à la classe 5, notamment le financement permanent, l'actif immobilisé, l'actif circulant, passif circulant, trésorerie active et trésorerie passive. Alors, je commence par l'actif immobilisé. C'est une classe qui enregistre les différents investissements réalisés par l'entreprise. Bien sûr, cette classe se compose de certaines rubriques. Alors, je commence par la rubrique 21, immobilisation en non-valeur. C'est des frais qu'on a supportés au niveau de la constitution et qu'on a enregistrés au début au niveau des charges et qu'on a décidé de les transférer vers l'actif immobilisé pour les étaler sur plusieurs exercices. C'est-à-dire هما واحد les charges اللي خلصناهم في التأسيس ديال المقاولة بحال les frais de droit d'enregistrement, droit de timbre, frais de notaire, frais de publicité commerciale, frais de prospection. دوزناهم au niveau ديال la classe 6 وقررنا باش نحولوهم l'actif immobilisé بالضبط في les immobilisations en non-valeur. و bien sûr هاد les immobilisations en non-valeur علاش كيتسماو هكا puisque ما عندهمش une valeur de revente sur le marché, on ne peut pas les revendre, on ne peut pas les négocier. Donc c'est un actif qui est fictif, واحد l'actif اللي هو وهمي, d'accord, ما عندوش واحد القيمة في السوق. Les immobilisations incorporelles, c'est les différents investissements intangibles. C'est les investissements immatériels, واحد les investissements اللي غير ملموسين بحال لا مارك de l'entreprise, fonds commercial اللي تيتكون من la clientèle, l'achalandage, droit au bail ou le nom de l'entreprise. On dit les immobilisations en recherche et développement. Donc, c'est des investissements qui sont intangibles, qui ne sont pas matériels, qui ne sont pas tangibles. Donc, c'est des investissements immatériels. D'accord? Nous cherchons les immobilisations corporelles, la rubrique 23. Les immobilisations corporelles, on voit les terrains, bâtiments, matériel et outillage, mobilier de bureau. C'est des investissements tangibles, matériels, qui sont destinés à créer directement la valeur ajoutée pour l'entreprise. D'accord? On dit la rubrique 24-25. Les immobilisations financières, c'est des prêts immobilisés accordés au personnel, aux associés. Donc, on a deux les salariés d'IALI ou les associés d'IALI. On a les créances financières, c'est-à-dire les obligations ou les dépôts et cautionnements versés. On a les titres de participation qu'on achète pour contrôler la gestion d'une société. On a les actions qu'on les achète pour les garder durablement. Donc, on a les titres que j'achète pour le long terme, mais pas pour le court terme. C'est des investissements financiers réalisés pour le long terme. Mais on a les TVP, les كنشريهم pour les revendre pour l'objectif de spéculation, les renchauffons par la suite. D'accord? Écart de conversion actif immobilisé. Alors, la rubrique écart de conversion, la majorité de matières, on doit expliquer qu'est-ce qu'on entend par écart de conversion. Écart de conversion, on doit directement le change, c'est-à-dire le cours. Ça veut dire, par exemple, lorsque j'achète un matériel à l'étranger, مثلا le 1er avril شريته وكان الاورو تيسوى لي 10 ديال الدراهم. Alors في l'inventaire, donc هنا فاش شريت à crédit يعني في le mois d'avril, j'ai constaté une dette envers un fournisseur, يعني شريت à crédit عندي matériel et outillage في الديبي في الكريدي عندي fournisseur des immobilisations. J'ai supposé بلي la dette تكون à long terme, يعني غندوزها fournisseur des immobilisations فاش كتكون à long terme donc شهر من عام. D'accord? غنخلصها على عامين مثلا او اكثر. دونك دوزتها في ماتيريال اوتياج وفي الكريدي فورنيسور دي زيموبيليزاسيون. في الانفونتير لو كور ديال الاورو مثلا الى طلع في هذه الحاله
la dette ديالي غادي augmenter. Donc غتكون عندي une perte latente. D'accord? Donc غادي نكونستاتي واحد l'écart de conversion actif immobilisé, augmentation de la dette. En contrepartie, je dois constater une provision. Provision pour perte de change. D'accord? كاش عندي هنايا la dette ديالي غتطلع automatiquement عندي واحد la perte probable. Donc خصني نكونستاتي l'écart de conversion ونكونستاتي معاه واحد البروفيزيون. D'accord? هادشي au niveau ديال l'inventaire. Donc la classe 2, c'est une classe qui décrit les investissements de l'entreprise. Donc c'est la fonction investissement. Nous en contrepartie la classe 1 اللي حتى هي كتكون في long terme. La classe 2 la classe 1 هادو c'est le long terme, c'est plus d'un an. هنايا عندي les investissements, هنا عندي les ressources de financement. مثلا capitaux propres. شنو هما les capitaux propres؟ هو le capital social, هما les réserves, هما le report à nouveau, هما le compte résultat net de l'exercice اللي هو le même résultat اللي تيكون عندي في CPC. D'ailleurs le résultat net de l'exercice هو اللي تيربط ما بين le bilan CPC. Donc capitaux propres et assimilés هما les subventions d'investissement. C'est des aides octroyées par l'État aux entreprises pour investir, pour réaliser des investissements, pour créer la valeur ajoutée. D'accord? واحد إعانات اللي كتعطيهم الدولة les entreprises باش يديروا استثمارات. Les dettes de financement هما الديون ديال المقاولة, les dettes à long et moyen terme. D'accord? هما les emprunts obligataires ou les emprunts classiques, les emprunts auprès des établissements de crédit. Provision pour risque et charge. شنو تنقصد provision pour risque et charge؟ هنا lorsque par exemple lorsque j'avais par exemple un litige avec un partenaire, مثلا un salarié وتيدير لي واحد plainte au niveau ديال tribunal و je juge مثلا باللي j'estime باللي تقدر تكون عندي une perte, donc je constate واحد provision pour risque et charge, provision pour litige. إذا كانت l'affaire تاخذ لي أكثر من عام, c'est-à-dire provision durable pour risque et charge. إذا كانت تقل من عام تكون provision momentanée pour risque et charge اللي غنشوفوها au niveau de la classe 4. Écart de conversion passif. Le même traitement اللي شفنا في l'écart de conversion actif immobilisé غادي يكون عندي écart de conversion passif durable. بحالاش مثلا لو كا ديال الماتيريال اللي شريت, au lieu باش في l'inventaire لو كور يطلع, في هذه الحالة لو كور يهبط اوتوماتيكمون لا ديت ديالي غتنقص. دونك بالنسبه لي هنايا ملي نقصت لي لا ديت غتكون اون ressource. diminution de la dette c'est une ressource pour moi. هنا كانت augmentation de la dette, كانت emploi. هنا diminution de la dette غتكون ressource. D'accord? Donc هاد la classe 1 décrit la fonction financement de l'entreprise. D'accord? غادي نمشيو نشوفوا le niveau d'exploitation. هاد l'actif circulant ou le passif circulant, c'est le niveau d'exploitation. C'est moins d'un an. Par contre, on a plus d'un an, on a moins d'un an. بالنسبة لي l'actif circulant, فيه les rubriques stock, créance de l'actif circulant, titre et valeur de placement, écart de conversion actif circulant. Les stocks, on dit les stocks de marchandises, stock de matières premières, stock de produits finis, stock de produits en cours, وشي حاجة اللي فيها la rotation. تمشي وتجي وتمشي وتجي وتمشي. Donc les stocks يمشي ويجي. D'accord? عندي les créances de l'actif circulant. هما داكشي اللي تنتسال les clients, les associés, l'État, الشركاء ديالي en général. D'accord? Les titres et valeurs de placement, هما واحد les titres qu'on les achète pour les revendre afin de réaliser un gain. Sur le court terme, c'est ce qu'on appelle la spéculation au marché. Donc j'achète un titre pour le revendre, pour réaliser un gain tout simplement. Donc ما كتكونش عندي النية باش نخليه على المدى البعيد. D'accord? Donc هذا لو تيتر يكون اكسيون ولا يكون اوبليغاسيون ولا يكون بون دو كيس ماشي سوقي. المهم تنشريه ونعاود فيه البيع باش نربح. الهدف ديالي هو نرياليزي واحد الكان, واحد البلو فاليو ا كور تيرم. D'accord? Les écarts de conversion actifs circulants.
ولي زيكار دو كونفرسيون باسيف سير هادو بحالهم بحال اللي شفنا الفوق غير هاد لي زيكار دو كونفرسيون تيكونوا ا كور تيرم مثلا ما كتكونش عندي مثلا تنشري واحد الماتيريال وغادي نخلصو في واحد لا ديوري قل من عام باغ اكزومبل شريتو في لو موا 7 ونخلصو في لو موا 3 دونك فاش شريتو في لو موا 7 داك الماتيريال كان لو كور تيساوي ليا الاورو تيساوي ليا 10 ديال الدراهم اوتوماتيكمون دوزت ماتيريالي اوتياج ديبي في الكريدي ندير ديت سور اكيزيسيون دي زيموبيليزاسيون داكوغ عندنا عندي واحد لا ديت ا كور تيرم في لانفونتير الا لو كور ديال الاورو طلع ولا 11 درهم اوتوماتيكمون عندي هنايا augmentation de la dette c'est une augmentation de la dette دونك غادي نكونستاتي واحد ليكار دو كونفرسيون augmentation de la dette غيكون هنايا حيت ماشي ressource غيكون امبلوا ان لا ديت غطلع en contrepartie en l'occurrence je dois tenir en compte d'une provision je dois constater une provision pour perte de change علاش حيت عندي une perte latente en vertu du principe de prudence il faut constater les charges dès qu'elles sont probables et les produits dès qu'ils sont réalisés دونك هنا غندير واحد البروفيزيون مع هاد ليكار دو كونفرسيون غندير ليكار دو كونفرسيون وغادي نكونستاتي بروفيزيون داكوغ دونك هنا عندي واحد الوظيفه ديال الاستغلال لا فونكسيون اكسبلواتاسيون au niveau de la classe 3 ou la classe 4 عندي le niveau d'exploitation d'accord انا عندي la fonction investissement وانا عندي la fonction financement d'accord passif circulant وهما les dettes envers l'État envers les associés envers le personnel envers les organismes sociaux داكشي اللي ديون ديال المقاولة على المدى القصير دونك داكشي اللي تيتسالني ا كور تيرم سي لي ديت ا كور تيرم هنا عندي لي ديت ا لون اي موين تيرم هنا عندي لي ديت ا كور تيرم ديون على المدى القصير لي بروفيزيون بور ريسك اي شارج نفس ليكسبليكاسيون اللي درنا لي بروفيزيون الفوق هنا غير هنايا كتكون مومونطاني يعني مثلا عندي واحد الليتيج وما ياخذليش بزاف باش بور ترونشي فيه عندي اون اني ما كاملاش دونك غتكون بروفيزيون بور ليتيج غتكون بروفيزيون مومونطاني بور ليتيج داكوغ مثلا عندي واحد السالاريي مشى دار واحد البلانت للمحكمه لافير غتاخذ واحد 6 شهور ولا 7 شهور وتنشوف راسي غنخسر فيها دونك كنكونستاتي واحد البروفيزيون مومونطاني بور ريسك اي شارج داكوغ فاش يكون عندي واحد لو ريسك كندير عليه بروفيزيون والفرق اذا كانت ا لون تيرم غندوزها او نيفو د لا روبريك 15 بروفيزيون بور ريسك اي شارج اذا كانت هنايا ا كور تيرم غدوز او نيفو ديال لا روبريك 45 provisions momentanées pour risque et charge. Écart de conversion passif circulant, le même traitement des écarts de conversion اللي شفنا قبل. مثلا شريت واحد الماتيريال في لو موا 7 و غادي نخلصو في لو موا 3 دونك في الكور تيرم دونك سي اون ديت ا كور تيرم يعني شريت الماتيريال ودوزتو في ديت سور اكيزيسيون دي زيموبيليزاسيون au niveau de le mois 7 في le mois 12 لو كور ديال الاورو طلع ولاتي او هبط ولا تيساوي لي 9 ديال الدراهم اوتوماتيكمون لا ديت ديالي غتنقص دونك عندي ديمينيسيون دو لا ديت بور موا سي اون ريسورس غدوز هنا قبيله فاش كانت اوغمونطاسيون دو لا ديت دوزناها au niveau ديال ليكار دو كونفرسيون اكتيف سيركولون هنا عندي ديمينيسيون دو لا ديت غدوز هنايا وعندي ما غاديش ندير بروفيزيون حيت هذا ان برودوي bien sûr par principe de prudence il faut constater les charges dès qu'elles sont probables et les produits dès qu'ils sont réalisés هذا c'est un produit ما عندي ما نكونستاتي فيه داكوغ غندير غير ليكار دو كونفرسيون ديمينيسيون دو لا ديت ونحبس داكوغ دونك هاد لو نيفو هذا سي لو نيفو ديكسبلواتاسيون داكوغ غادي نمشيو نشوفو اون ديرنيي ليو لا روبريك 51 trésorerie actif c'est ce qui est disponible en termes de liquidité c'est la disponibilité financière compte chèque et valeur à encaisser banque et caisse c'est la disponibilité c'est la liquidité هنا الفلوس l'argent نمشيو لا trésorerie passive هما les crédits bancaires à très court terme que ce soit la forme de crédit d'escompte ou bien crédit de trésorerie ou là compte banque lorsque le compte bancaire est solde créditeur donc هنايا le compte bancaire ديالي هنا لا بنك كتولي كتسالني فاش تيولي لا بنك كتسالني اوتوماتيكمون الكونت ديالي راه خاوي لا بنك كتسالني donc banque solde créditeur d'accord
بالنسبة les crédits d'escompte ou les crédits de trésorerie, ou les crédits bancaires contractés à très court terme pour financer l'exploitation de l'entreprise. Ou les facilités de caisse ou les concours bancaires. D'accord? Donc, le bilan d'IALI qui est les classes les شرحنا tout à l'heure. Bien sûr, il est classé par degré de liquidité ou par degré d'exigibilité. إذا لاحظتوا هنا تنمشيو من الوراق les immobilisations en non valeur les charges اللي تنخلصوا في لا كونستيتيوسيون حتى لشي حاجه اللي بلو ليكيد اللي هي لا كاس اللي فيها لا ديسپونيبيليتي. وهنا كنمشيو من الديون اللي ما خصناش نخلصوها سور لو شون، يعني الديون اللي غنخلصوها على 5 سنين او 6 سنين، للديون اللي مستعجله واللي خصنا نخلصوها في لو كور تيرم اللي هي كريدي تريزوري و كونط بانك سولد كريديتور. داكور. دونك بهذا غنكونوا سالينا l'explication ديال les composants du bilan comptable. La prochaine vidéo inchallah va porter sur le passage du bilan comptable au bilan financier via un outil appelé tableau de reclassement et de retraitement. واللي فيه غنحاولوا نشرحوا les différentes opérations menées pour ajuster le bilan comptable pour qu'on puisse avoir le bilan financier. وتنوصلوا للختام د la vidéo. ما تنساوش تابوناو في لاشين، تفعلوا الجرس واش بارطاجيو لا فيديو باش توصل للطلبه كاملين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.